भगवान थे नारद को भगवान नारद भगवान को पाखरे थिले भगवान बसी सब हाथ में गोटे वीणा सब प्रभु नाम जप करुँच तेणु भगवान नारद अति प्रिय नाम कौन थिला मन पड़ुने श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ये तो सुंदर भाव गायकी श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गायकी से त्रिभुवन जाऊले प्रभु आपण को माया टिके कौन टिके माया विषय में मत कहत भगवान कहले हे नारद तुम्हें से माया कथा पचार नहीं से माया कथा अति भयावह मोर माया को ब्रह्मा जानी पारे ना शंख फेरे कहूँ सी झील पछरे गोड़े देवदेव महादेव सी भी जानीपारे नहीं मो पछरे भी गोड़े मोहिनी कन्या की भगवान को पछरे गोड़े विष्णु भी सेमती पड़े ब्रह्मा भी पड़े आओ शिव भी पड़े नारद तुम्हें से कथा कहीं पचारुच ना प्रभु टिके माया को देखाओ ना समय आसिले सुविधा आसिले मु आपण को माया कथा कहबी एमती अनेक दिन बीती जाइए सूट कौन कर भगवान नारद परिक्रमा करुँच ए समय भगवान नारद को कहले समय आसला कहले नारद मते भारी शोष होची निकट ग्राम रू टी पानी आनिमे सेठू नारद कहले प्रभु मु जाऊँ जीवा बाटर कौन कले गोटे घर पड़ा से पहुँचले कबाट ठक ठक कले कबाट दिखाई कहले माँ टोपे पानी दियो यही समय गोटे सुंदर युवती सुंदरी युवती घर पदा को पानी नहीं कि आसिले नारद से युवती को देखी सबकि भूलीगले कम्प्लीटली काम चिंतार बाया होगले कौन कहले मो मन हो मुझे तुमको बह हमें कि से कहले ठीक अच्छे मत बह हुआ पानी से रहीगला शंख पर कहीदे तापर से युवती सहित बह घर संसार कर रहीगले मैंने प्रभु पानी आनिया को जाइछन्ति सूट कौन कले रहिले रहु रहु पुओटी है झीटी है घर संसार करी स्वामी स्त्री पुओ झी आनंदरे दिन काटुंट कौन सौटू दिने प्रबल बन्या आसला अरे तो घर द्वार बुड़ीज सब भासीज नारद कहले गोटे कांदे पुओ को गोटे कांदे झील को स्वामी स्त्री धराधरी चलिए इति जोरे पवन आसला आ बन्या पानी आसला जहाँ फल प्रबल मात्रा पानी बढ़िबार लगिला आंक बेक जाए पानी आसला पुओटी भासीगला नारद कांदिले हे पुओ भासीगला तापर झोटी भासीगला अरे झो भासीगला तापर स्त्री भी भासीगला समस्ते भासिले नारद बसी कांदिले अरे समस्ते भासीगले सब तापर कूल को आसी ऊपर बसिले ए समय भगवान उपस्थित हेले कहले कौन नारद पानी आनिया को जाइल प्रभु आपण को माया एते बड़ हाड़ी बापारे बापा भगवान कृपा करंतु मु केबे आपण मते आ माया रे पकईबे नहीं तेणु भगवत गीतार सप्तम अध्यायर तृतीय श्लोकर अच्छी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दूरतया मामेव जे प्रपदन्ते मया मेतांग तरंती ते तेणु मोर कृपा नहेले मोर माया को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मध्य अतिक्रम करिपारिबे नहीं मम माया दूरतया एते सहज अतिक्रम हबन जी भगवान को ध्यान करे भगवान को जप करे भगवान पाखरे पूजा पाठ करे निष्काम चित्तरे करे कौन सी कामना रे करे नहीं भगवत पितार्थरे करे भगवान ताकू कृपा करी तांको मायारू तांको कौन करते ना उद्धार कर दियंते तेणु आम समस्ते मायारे अच्छे जेतेबेले आम साधना करी जीवा जेते ईश्वर पाखक जीवा जेते ईश्वर निकटवर्ती मन हम सत्संग मन रहिबो साधना मन रहिबो
ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ରହିବ, ସେବାରେ ମନ ରହିବ, ସବୁଟା ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ହେଉଥିବ, ଆତ୍ମବୋଧରେ ହେଉଥିବ, ଦେହବୋଧରେ ହେଉନଥିବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାୟା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେହବୋଧରେ ଆପଣ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି କଲେ ତାର ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ମାୟାରେ ଆପଣ ପେଶି ହେଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଲା, ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? କେବେ କରିବେନି। କାରଣ ଆପଣ କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଭଗବାନ କାହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯେଡ଼େ ନାସ୍ତିକ ଲୋକଟା ହଉ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ପରମ ଦୟାଳୁ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ସେ ତ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଶରଣ ପଶେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଚିତ୍ତରେ ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଏ ଦୁନିଆ ମିଥ୍ୟା, ଏ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା। ଏ ମିଥ୍ୟା ସଂସାରର କୌଣସି କଥା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ଅନେକ କଥା ମିଳେ। କାହିଁକି ନା ସେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତା ସେ ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦେବେ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ମାଗିବ, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ କେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଦେବେ? ଥରେ କି ଦୁଇଥର ଦେବେ, ଆଉ କେବେ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେବେ। ତମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କଲ, ମାନସିକ ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରେୟାର କଲ, ଭଗବାନ ସହଜେ କୃପା କରିବେ ନାହିଁ, ଜମା କୃପା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ କାମ ଚିନ୍ତା ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ କ୍ରୋଧ ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ ଲୋଭ ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ ଅସ୍ମିତା ନ ରହୁ, ମୋ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନ ଆସୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ ଭଗବାନ ଦେବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା ମିଳିଯାଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଆମେ ଚେତନାରେ ରହିବା। କେମିତି ଆମେ ଅସତ କର୍ମ, ଅସତ ଚିନ୍ତା, ଅସତ ଭାବନାରେ ରହିବାନି। ସଦା ଆନନ୍ଦ, ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ସଦା ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନଯାପନ କେମିତି ଆମେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏଠୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବା, ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା। ତାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମମୟ ହିଁ ହେବ।